अस्सलाम वालेकुम। NNI न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज की खबरों पर नज़र डालते हैं। हर तरफ महंगाई, लूटमार, रिश्वत, जहालत, बेरोजगारी, हुकूमती मशनरी नाकाम, गैर ज़रूरी मसाइल पर ऐवान में मुबाहिसे, गैर ज़रूरी बिलों को मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, दूसरों में ऐब निकालना, मुसलमानों के खिलाफ नारे बुलंद करना, भाई भाई के खून का प्यासा, चंद गज ज़मीन के लिए लड़ लड़ कर मर जाना, मुसलमानों की इमलाक को तहस नहस करना, हुकूमत का वक्फ जायदादों पर अपनी नीयत बुरी करना, मुसलमानों का सब्र तहम्मुल से काम लेना, बीजेपी के गुंडों में सब्र की कमी, कोई किसी को गाली दे दे तो दूसरा इसको थप्पड़ मारे, महंगाई के मारे लोग फाका कश, बेहाल, बेयारो मददगार मर रहे लोग, किसी को किसी की तकलीफ ना हो, ना किसी को किसी की तकलीफ अपनी महसूस हो, डॉक्टर ना मिले, अगर मिले तो अपने खानगी दवाखाने में मिलें जिनकी फीस आसमान छूती हो, डॉक्टर और डाकू में जहां कोई फर्क ना हो, रिश्ते नाते नाम के रह जाएं, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हो, सिर्फ अपने पेट की भूख का ख्याल हो, जहां प्रोड्यूसर और सेलर्स इसलिए चीज पैदा करें कि उससे नाजायज मुनाफा हासिल कर सकें, जहां दवाइयां 2 नंबर हों, एक कीमत शैतान के आंत की तरह बढ़ती ही जाए, दूसरी जेनेरिक जो गरीबों की इज्जत से खेलने के लिए बाजार में दस्तयाब हो, जिससे ज़बरदस्ती काम लिया जाए, गुंडे दंदनाएं और गरीब पछताएं। इसी जगह को हम हिंदुस्तान कहते हैं, जहां की हुकूमत इन सब बातों को छोड़कर ऐसे फैसले करे कि इन फैसलों पर गैर मुल्की अखबारात अपनी सुर्खियां बनाने लगें तो देश बदनाम ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ कहने वाली बात यह है कि हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया भर में कई सालों से बदनाम हो रहा है, और हमारे वज़ीर आज़म अपना सीना फ़ख्र से चौड़ा करते हुए कहते हैं कि देश का नाम ऊंचा हुआ है। उनका ऐसा कहना ये साबित करता है कि ये लोग हमारे देश को डुबोने आए हैं और सियासी दुकान चमका रहे हैं। बीजेपी पार्टी के ये वो सियासतदान हैं जो अपने घरों का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकते। इसमें कई ऐसे भी हैं कि जिनका कहीं कोई घर ही नहीं है। ऐसे लोग सियासत के मैदान में अपने वतन का निज़ाम ठीक करने और लोगों को अखलाकियात का सबक देने के लिए निकलते हैं। मन की बात करते करते धन की बात करते हैं। ये किस कदर मज़हक़ चीज़ है, इसको समझना देशवासियों के लिए ज़रूरी है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि वक्फ तरमीमी बिल पर मुल्क भर के मुसलमानों के साथ धोखा किया गया। इस मामले पर मुसलमान अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए एहतजाज पर उतर आए। मुल्क भर में इस काले कानून पर तहरीकें चल रही हैं। ऐसे माहौल में कश्मीर का मसला अचानक मंजर आम पर आ गया तो लोगों को ये ख्याल आया कि जब भी किसी तरह की हुकूमत के ख़िलाफ़ वतन में तहरीकें चलती हैं तो कश्मीर में ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं। बाज़ दानिशवरों का मानना है कि कश्मीर का वाक़या नहीं बल्कि वक्फ तरमीमी बिल पर अवामी नाराज़गी और एहतजाज को ख़त्म करने के लिए मंजर आम पर लाया गया मसला है, ये लोगों का ख्याल है। जबकि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के मेंबर अबुल फतेह सैयद बंदे शाह कादरी ने इस तरमीमी बिल पर अपनी राय देते हुए बताया है कि इस बिल पर एतराज़ का सिलसिला जारी है। ऐसे में मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर मजहबी कायदीन अवाम के रूबरू इस बिल की खामियां गिनवाने लगे हैं। लेकिन इस बिल के ज़रिए जो सबसे बड़ा नुकसान है इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, जैसे अराजी रेगुलराइजेशन, जो कि वक्फ इमलाक को तबाह व ताराज करने का ज़रिया बन सकता है और इससे वक्फ़ी इमलाक को ख़तरा लाहक है। वक्फ की जायदादों के लिए जो सबसे नुकसानदेह पॉइंट है वो है लिमिटेशन। लिमिटेशन को जो नाफिज किया गया है, 12 साल के एडवर्स पोजीशंस को रेगुलराइज करने का मंसूबा बनाकर जो उसमें तब्दीली लाई गई है वो जो है नाकाबिल कबूल है। ये कोई एम्पावरमेंट बिल नहीं है, यूनाइटेड का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, बल्कि इसमें ज़ुमरों को और डिवाइड कर दिया गया है। इसमें आगा खां, बहरा वक्फ, फलां फलां फलां, तो ये जो है कोई यूनाइटेड, जो जिस तरीके से उम्मीद का जो नाम दिया गया है यूनाइटेड और एम्पावरमेंट, ये तो एम्पावरमेंट भी नहीं है क्योंकि सीईओ का पावर खींच के आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हमारा हमेशा का यही चल रहा है कि ये लैंड वक्फ की है, वो कहता है कि ये गवर्नमेंट की है। तो इस किस्म से मैटर्स आर सबजुडिसाइज। बहैसियत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर वो कोई जज बन जाए वक्फ की जायदाद को डिसाइड करने का और कस्टोडियन बन जाए तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि विक्टिम को अक्यूज के हवाले कर दे। तो
تو ہمارے یہاں تو سب سے بڑا جو بیٹل ہے ریکٹیفیکیشن آف کلریکل ایرر کرپٹ ان دا ریونیو ریکارڈ وچ ہیز ٹو بی ریکنسائل ود دیٹ آف وقف ریکارڈ. وقف تو برٹش کے زمانے سے 1923 سے اس کا وہ ہوا. 1954 میں فل فلیج ایکٹ آیا, پھر اس کے بعد ریپیلڈ ہوا بائی 1995, پھر امینڈمنٹ آئے ٹائم ٹو ٹائم اپ ٹو 2013. اب یہ جو 2025 جو لایا گیا ہے یہ مکمل تبدیل کر دیا گیا ہے, جس میں کافی نقصانات ہیں. ڈیموکریٹک فارمیشن آف بورڈ کے سٹرکچر کو پورا تو بالکل ہی نان ڈیموکریٹک اینڈ نامینیشن کے بیسس پہ کر دیا گیا ہے. اس میں الیکٹڈ ممبر 6 ہوتے تھے, نامینیٹڈ ممبر 5 ہوتے تھے, تمام کو نامینیٹڈ زمرے میں لا دیا گیا ہے. تو لارجسٹ بگیسٹ ڈیموکریسی آف انڈیا میں ڈیموکریٹک جو کانسیپٹ ہے بورڈ کا اس کو پامال کر دیا گیا. ماضی میں بھی جو ہے کوئی ایڈمنسٹریٹو گرانٹ خاطر خواہ نہیں ملی وقف بورڈ کو. ہندو انڈومنٹ بورڈ کے ویسا ایڈمنسٹریٹو پاور, آپ کے جو ہے جوڈیشل پاور اور آپ کا جو ہے اس کو جو ہے ایگزیکٹو میجسٹریٹ پاور, امپاورمنٹ کی کوئی کام نہیں ہوا. ہندو انڈومنٹ بورڈ کو جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے دونوں جو ڈپارٹمنٹس کو سیم پیج پہ ہونا چاہیے, یا چاہے مسلم وقف بورڈ ہو یا ہندو انڈومنٹ بورڈ ہو, دونوں کو ایگزامن کرنا چاہیے. دونوں ہاؤسز کا کام ہے پارلیمنٹ میں, لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس کا, کہ دونوں کو سیم پیج پہ رکھیں اور دونوں کو ایگزامن کریں, دونوں کے پراپرٹیز کو کیا جو ہے ٹرانسپیرنسی لائیں. ایکٹ 1995 تھا اور 2013 کے جو ترمیم تھی وہ ایک فل فلیج ایکٹ ہے. مزید اس میں جو تبدیلی لائی گئی ہے وہ کوئی قسم کی ترمیم نہیں ہے, مکمل تبدیلی ہے. اور مکمل تبدیلی سے وقف کی روح کو جو ہے اس کے معانی بدل گئے ہیں, کیونکہ وقف ایک صیانت, امانت اور کسی مخصوص زمروں کے تحت, آبجیکٹ آف وقف کے تحت, منشے وقف کے تحت دی گئی ہوئی اپنی ذاتی جائیدادوں کو اس زمانے میں جو نے وقف کیا گیا ہے واقف, اس کے لیے واقف کے منشے پر استعمال کرنا ہی وقف کا عین جو ہے اسپرٹ آف وقف اور ایکٹ ہے. وقف جو ہے ایک چیریٹی, ریلیجیس پریکٹس اور ویلفیئر کے لیے, جو کمیونٹی کے لیے, جو آپ کے اپنے طبقے کے لیے, اپنے احباب خاندان کے لیے اور عبادت گاہوں کے لیے, اوقافی جائیدادوں کے لیے, اس کے منشور کو روب عمل لانے کے لیے جو وقف کیا گیا ہے, اگر وہ وقف کی صیانت اور پروموشن اور کوئی ورکنگ پالیسی ہوتی تو اس کو واقع خیر مقدم کرتے. اس پالیسی سے دو چیزیں کانٹرڈکٹری ہیں. ایک تو وقف کے اکثر و بیشتر جائیدادوں پر بیکاز آف بونافائڈ کلریکل ایرر ریونیو ریکارڈ میں رانگ انٹریز کیے گئے ہیں, اس کا ریکارڈ ریکنسائل نہیں ہوا ہے. ریونیو ریکارڈ میں گورنمنٹ لکھا ہوا ہے, سرکاری لکھا ہوا ہے, اس سرکاری کے لفظ کو کریکشن کر کے ORC ان دا نیم آف انسٹیٹیوشن ریونیو ریکارڈ کو آٹو لاک, نہ صرف آٹو لاک بلکہ ریسپیکٹیو پورٹلز میں اس کو واضح طور پہ واضح کرنا ہے کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ جائیداد فلاں پٹے دار کی نہیں ہے, یہ جائیداد فلاں انسٹیٹیوشن کی ہے. انسٹیٹیوشن کا نیم آنا چاہیے, انجوائر کے کالم میں جو بھی کسٹوڈین ہے, متولی ہے, وہ جو یوز کر رہے ہیں ان کا نام آنا چاہیے. مگر جو جائیداد ادارے کے لیے دی گئی ہے تو ادارے کے نام پر ORC ایشو ہونا چاہیے. ORC شوڈ بی ان دا نیم آف انسٹیٹیوشن الون. کلکٹر کو پاور دینا سب سے بڑی ناانصافی ہے. وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیں, ڈسٹرکٹ کلکٹر ہیں اپنی جگہ, مگر ہمارا جو وقف کا پراپرٹیز کا جو ایشو ہے اس میں زیادہ تر بیٹل ہمارا کلکٹر سے چلتا ہے. آپ بتائیے, ایک اکیوزڈ کو ہی اگر آپ جج بنا دیں اور اس کو ہی کسٹوڈین بنا دیں ٹل فائنل آؤٹ کم آف دی ججمنٹ, کیا یہ نیائے ہیں؟ یہ کیا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ آپ اکیوزڈ کے حوالے وکٹم کو کر دیں اور جو ہے ٹھہرے رہیں فائنل ججمنٹ آؤٹ کم تک اور اکیوز ہی جج رہے گا؟ یہاں پر اکثر و بیشتر پراپرٹی سرکار سے سرکاری اور گورنمنٹ لینڈ جو لکھی گئی ہے, بونافائڈ کلریکل ایرر جو ریونیو ریکارڈ میں آیا ہے, اس کی وجہ سے وقف کے تمام جائیدادوں کو بہت بڑا لاس ہوا ہے. جو ریونیو ریکارڈز میں جو کریکشن درکار ہیں 1996 میں, چنانچہ جب پرنسپل سیکرٹری, واٹ آئی ریمبر ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج, مسٹر سدھیر واز دا پرنسپل سیکرٹری آف ریونیو, انہوں نے
एक ऑर्डर जारी किया था 1996 में कि रिकंसाइल दी रेवेन्यू रिकॉर्ड विद दैट ऑफ वक्फ रिकॉर्ड and that all efforts made by the Principal Secretary of Minorities Welfare, Muhammad Shafiquzzzaman IAS. So when he was Principal Secretary holding the portfolio of minority welfare, he put his all efforts to reconcile the revenue record. Wherever the errors in the revenue records, wrong entries has been made, that to be rectified. And for rectification of the clerical errors, there is no time limit. It can be rectified at any later stage of time. Now आपने अब कलेक्टर को ही जज बना दिया. भाई क्यों नहीं, भाई हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में जो है कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है वक्फ करने के लिए और वक्फ को तस्लीम करने के लिए, वो भी गवर्नमेंट है. सीईओ वक्फ बोर्ड भी हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर है. तो क्यों आप कलेक्टर को बनाते हैं. और सर्वे कमीशन वक्फ जो है, दिस इज नोमेनक्लेचर, सर्वे कमीशन वक्फ, बट इज प्योरली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, डबल स्क्रूटनिंग एजेंसी है वो. एक चीज जब सीईओ वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड के इदारे से जब वक्फ होती है, उसको जो है फिर सर्वे होके सर्वे कमीशन से सेकंड स्क्रूटनिंग एजेंसी है, तो दोबारा वो होता है. उसके बाद गजेट पब्लिकेशन होता है. गजेट पब्लिकेशन इज द अल्टीमेट नोटिफिकेशन. उस नोटिफिकेशन को जो है, डिक्लेरेशन को वह 1 साल का टाइम दिया जाता है. उसके बाद दैट विल बिकम एब्सोल्यूट. वी हैव लॉट ऑफ गजेट्स, डेटा है, सारी चीजें हैं. तो ये सारी चीजों को जो है कागज मांगना, कलेक्टर को ऑथराइज करना, ये क्या है भाई. देखिए, एक उमूर मजहबी जो डिपार्टमेंट के दो बच्चे निकले, एक का नाम हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, एक का वक्फ बोर्ड. आप दोनों को वही ऑर्डर लाइए ना. देखिए, ये जो चीज हम पे जो संविधान के खिलाफ जो हमारे बोर्ड वक्फ के लिए जो चीज कानून लाया गया है, काला कानून, इस कानून को जो है ना सिर्फ ओनली मुस्लिम्स, ऑल कम्युनिटी के लोग कंडेम कर रहे हैं. इट इज नथिंग बट इंटरफियरेंस इन द रिलीजियस अफेयर, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन. देखिए, हम जब ये बिल पास होने से पहले, सबसे पहले तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड था, अंडर द डायनेमिक लीडरशिप एंड चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, वी हैव पास ए रेजोल्यूशन to condemn the bill which was proposed in the parliament. अब तो अब ये एक्ट बन गया है. एक्ट बनने के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट हो, ममता बनर्जी हो, उन्होंने वाज़े तौर पर असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया. तो हमें उम्मीद है ये कांग्रेस गवर्नमेंट है यहाँ, वो भी रेजोल्यूशन पास करेंगे. और उनके सामने बिल्कुल ही ओपन वो है कि भाई उन्होंने कर्नाटक का स्टेट का है, तमिलनाडु का नज़ीर है, ममता बनर्जी की नज़ीर है. फिर साथ ही साथ वो बोल सकते हैं कि भाई कि ये जो है आपके सेम हिंदू एंडोमेंट एंड अदर चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उस पर भी नाफिज करें. उनको जो पावर है सेम उस पर इसको वक्फ बोर्ड को रखें. सीधा असेंबली में पास कर सकते हैं बात. और देयर इज ए क्लियर जस्टिफिकेशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू अपोज द थिंग्स. बट अब इट इज इन द शेप ऑफ सेंट्रल एक्ट. आई थिंक वी विल गेट द परमानेंट रिलीफ इन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ओनली. कि आपको तेलंगाना हुकूमत से ये उम्मीद है कि रेजोल्यूशन पास होगा असेंबली में? नहीं होगा तो आपके सामने दो देख चुके हैं आप, नीतीश कुमार जी का, चंद्रबाबू नायडू का जो हुआ है, वो दो जो है इसमें बलि के बकरे बने हैं. अगर कांग्रेस अपने आप को जो है इसके अंदर वो करती है, कंट्रीब्यूशन, अगर उनके नियतें, मैनिफेस्टो जो उन्होंने डिक्लेयर किया था उसमें साफ है, सेकुलर माइंड है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को, वक्फ को, कानून को बचाना चाहते हैं, तो वो जरूर, हमको उम्मीद है रेवंत रेड्डी जी से कि उन्होंने जरूर ये रेजोल्यूशन पास करेंगी कांग्रेस गवर्नमेंट. तो नहीं करे तो मैं नहीं समझता हूं कि वो जो है इन दो हुकूमतों के जो हशर हुआ है, दे विल लूज द इलेक्टोरल ऑफ द मेजर पॉपुलेशन इन आंध्र प्रदेश एंड नीतीश कुमार कॉन्स्टिट्यूंसी, जिन्होंने इनको अक्सरियत से जिताया. बाइना अकलियतों ने इनको जिताया, अकलियतों को इन्होंने धोखा दे दिया है. तो इसी वजह से जहां भी जो चीज हमारे वक्त की स्पिरिट और रू और कॉन्ट्राडिक्टरी और जो डैमेजिंग वो है, हम उसी मुद्दों पर बात कर रहे हैं. उसी मुद्दों को जो है न्यायपालिका में दाखिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और हमको उम्मीद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर और जुडिशरी सिस्टम पर द आउटकम विल बी वेरी ब्यूटीफुल इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आज संविधान बचाने का वक्त है. इसी वजह से प्रेशर ग्रुप्स आर कमिंग टू मेक ए प्रेशर टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन. आखिर में कादी साहब का कहना यही है कि अगर कलेक्टर को फैसले करने का इख्तियार दिया गया तो इसका मतलब साफ तौर पर यही होगा कि अब बिल्ली दूध की रखवाली करेगी.
اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں. آپ کے ایسا کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. دیکھیے ہم کو تو ہمارے سنویدھان پر بھروسہ ہے اور جوڈیشری سسٹم پر بھروسہ ہے. وی اسٹل ٹرسٹ آن آور جوڈیشری سسٹم اینڈ لا آف دی لینڈ. تو جو بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے اور کانسٹیٹیوشنز کے برعکس جو بھی پوائنٹ ہوں گے اس کو ضرور ہمارا جوڈیشری سسٹم اپہیلڈ کرے گا اور ہم کو جسٹس ملے گا. دیکھیے کورٹ میں ہی اب دا باؤل از ان دی کورٹ، سپریم کورٹ، وہاں پر ہی ہمیں ان کو تمام نقائص کو ان کے سامنے لا کر اچھے وکلاء کے ساتھ متحد ہو کر اہم پوائنٹس پر ہم کو آرگیومنٹ کرنا ہے، ہمارا مدعا رکھنا ہے اور کورٹ کو ہی ہمارا ان دی آئی آف لا منوانا چاہیے. ایک تو ایزمنٹ ایکٹ ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے، یہ سارے چیزیں جو ہے ٹوگیدر موو ہوتے ہیں. لا آف دی لینڈ ہے ہمارا. تو آپ غور کریے کہ کوئی بھی چیز اگر فورج ڈاکومنٹ پہ بلڈ اپ ہوتی ہے تو اس کو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. لمیٹیشن ول بریک وین یو کنفرم دیٹ اٹ از آن دی فورج ڈاکومنٹ. تو 90% جو ہمارا بیٹل چل رہا ہے وقف کا وہ انکروچر سے، دے آر آن دی فورجڈ ڈاکومنٹ. تو جب فورج ڈاکومنٹس پہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے رجسٹریشنز ہوتے ہیں، دیر از اے کرسپونڈنگ ریسپانسبلٹی آف دی رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ, municipal authority who is granting the permission, local body who is granting the permission, town planning wing who is granting the permission, MRO who is recording as patta land without verifying the based document, linked document, without verifying the waqf record. Whatever things has been done by the authorities concerned in the line department, they are correspondingly responsible for this fault, and no one can enjoy. Waqf is always waqf.